الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى دلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله بل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، وينبسط في قلب نور سر التعلق به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا ينكره ولا يكذبه، إلى آخر الحديث الطويل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmatul iman wal Islam, dan itu dua nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, wa kafa bihi min ni'mah, serta nikmatus sihah wal afiyah dan nikmat lainnya. Sehingga di hari yang mulia, di penghulunya hari di Yaumul Jum'ah, kita dapat memenuhi panggilan Allah dalam rangka mendengarkan khutbah dan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini betapa umat Islam hampir-hampir saja mereka dalam kebingungan, dan kita perhatikan pula saat ini persatuan dan kesatuan di antara kita umat Islam tidak sekuat, tidak seerat pada 20, 30 atau 40 tahun yang lalu. Kita perhatikan saat ini dalam kemerosotan, khususnya begitu renggangnya persatuan-kesatuan di antara kita, persaudaraan sesama umat Islam, sehingga kita perhatikan di sana sini hampir-hampir saja umat Islam satu dengan yang lain kurang ada kepedulian satu dengan yang lain. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan dalam berbagai macam hadisnya untuk senantiasa kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung satu dengan yang lain. Karena umat Islam yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW beliau memberikan perumpamaan seorang mukmin yang satu dengan yang lain itu bagaikan satu bangunan. Sehingga kalau satu bangunan berarti saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencaci, bukan saling menghujat. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, begitu mudahnya umat Islam diadu domba satu dengan yang lain, ulama dengan ulama,
kiai dengan kiai, sehingga menimbulkan kerusuhan dan kebingungan di antara umat Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum datangnya Islam ada dua suku besar, yang mana suku tersebut disebut dalam sejarah suku Aus dan Khazraj, yang dahulunya dua suku yang besar itu adalah bersaudara, tetapi kemudian terjadilah kericuhan, kerusuhan, konflik di antara dua suku yang besar, sehingga terjadi permusuhan yang tidak tanggung-tanggung lamanya. Itu sekitar 120 tahun mereka bermusuhan. Dua suku yang besar itu kepingin sekali untuk berdamai, namun mereka tidak bisa berdamai. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hal yang demikian itu, sehingga diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatukan di antara hati-hati yang sebelumnya berpenyakit, dendam, husumat di antara mereka, saling benci satu dengan yang lain, bahkan bermusuhan selama 120 tahun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, berpegang teguhlah kalian kepada tali atau agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian, id kuntum a'da'an, tatkala kalian dahulu bermusuh-musuhan, yakni suku Aus dan Khazraj yang dimaksud. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah Ta'ala mempersatukan di antara hati-hati kalian. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kalian menjadi bersaudara dengan nikmat iman wal Islam. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar, dahulunya kalian berada di tepi jurang api neraka, fa'anqadhakum minha, maka dia Allah Ta'ala menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwasannya Allah Ta'ala menyebutkan, meskipun tidak menyebut nama suku tersebut, tapi ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud id kuntum a'da'an, tatkala dahulunya kalian bermusuh-musuhan, yakni suku Aus dan Khazraj, dan mereka bermusuh-musuhan tidak tanggung-tanggung lamanya, 120 tahun mereka kepengen berdamai namun tidak bisa berdamai. Maka dengan datangnya Islam, datangnya Nabi kita Muhammad SAW, suku Aus dan Khazraj yang bermusuh-musuhan, mereka dipersatukan kembali dengan nikmatul iman wal Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari itu kata Nabi kita Muhammad SAW, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahdiruhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruhu wa la yakdhibuhu. Orang Islam itu adalah saudara orang Islam. Tidak boleh orang Islam yang satu menganiaya orang Islam yang lainnya, tidak boleh pula merendahkannya, tidak boleh pula menghinanya, tidak boleh pula mendustakannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, begitu banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa umat Islam yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Maka ketika mereka saling hujat, saling mencaci satu dengan yang lain, maka gugurlah dari pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Idza 'azzamat ummati dinar wa dirham, nuzi'at min haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, hurimat barakatul wahyi, wa idza tasabat ummati saqatat min 'indillah."
Artinya, apabila umatku membesar-besarkan dinar dan dirham, katakanlah rupiah dan dolar, nusi'at min haibatul Islam, dicabut daripadanya kehebatan Islam. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatul wahyi, umatku tidak akan mendapatkan keberkahan dari wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi kita Muhammad, wa idza tasahabat ummati sabatat min ainillah. Dan apabila umatku saling caci, saling hujat yang satu dengan yang lain, sabatat min ainillah, gugur dari pandangan rahmatnya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita nggak kepingin tidak dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberkahan dari rezeki yang kita dapat tercabut. Dari itu mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita kuatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Kita berbeda, lain suku, lain bangsa, lain bahasa, tapi al-Islam wal iman mempersatukan di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Dari itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita perkuat kesatuan dan kesatuan. Kita perkuat pula persaudaraan di antara kita. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat. Lalu setelah itu langkah beliau yang beliau lakukan setelah itu adalah mempersaudarakan di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka-mereka yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah sebagai tamu dipersaudarakan oleh Nabi kita Muhammad dengan mereka penduduk asli kota Madinah. Karena al-iman wal Islam yang mempersaudarakan kita. Kita harus peduli yang satu dengan yang lain. Kita tidak boleh acuh tak acuh. Bahkan disebutkan dalam hadis, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seorang Islam meninggalkan saudaranya, tidak tegur sapa selama 3 hari 3 malam. Dari itu mari kita perkuat persatuan dan kesatuan di antara kita. Tidak boleh lagi ada di antara kita yang bermusuh-musuhan. Tidak boleh ada lagi di antara kita yang saling caci mencaci satu dengan yang lain. Kita harus berdamai karena Islam itu adalah agama kedamaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan bismil alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah qabil man taba min ad-dunub wa munzili biman a'sah wa khalafahu al-balaya wal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa iqaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul akhlaq al-hamidah munkid hadhihi al-ummah min ad-dalalat ash-shadidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina ma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah wa tamassaku bi ahkamid din tadaraku ma fatakum min al-khair qabla an tusbihu ala ma fa'altum nadimin wa akthiru min al-khairat tanalu ala darajat wa lazimu al-masajid as-salah wa amiru bi ta'atil awqat wa hafizu ala jam'il kalimah bit tawaddud wal mahabbah wa afsus salam fima bainakum fa innahu sunnatun mustahabbah. وآخرجوا حب الدنيا من القلوب فإن رأس كل خطيئة وإمام للذنوب واعلموا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله تعظيما لقدره ووجبت علينا وجوبا سر امتثاله حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
فاستكثروا منها معشر المسلمين فإن لكم بها أجرا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء المميزين بعده برعاية الاصطفاء ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الذين هم كانوا جنة البشرين، وعن الحسن والحسين سبطين بهذه الأمة ونمهما فاطمة الزهراء جدتهما خديجة الكبرى، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا انك رؤوف رحيم. اللهم الطف بنا وعافنا وانصرنا وفرج عنا المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه ولا تاخذنا بالسنين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاك صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم الطف بنا وعافنا وانصرنا وفرج عنا المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والفتن والبأساء والبلاء في بلادنا خاصه وفي بلدان جهاتهم عامه. اللهم ارفع منهم شر الطاغين باغين ظالمين معتدين ما شئت عاجلا غير عاجل في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في رفح. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في اليمن. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم دمر اعداءك اعداءنا واعداء الدين. اللهم مزق جمعهم وشتت شملهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.